प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हुदा शाह। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। नाजरीन, इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको चीन की मुख्तलिफ शोबों में बेमिसाल तरक्की, पाकिस्तान चीन दोस्ती, CPEC और दीगर मंसूबों से आगाह करते हैं। सदर शी जिनपिंग के विजन के मुताबिक चीन दुनिया की मुश्तरका खुशहाली के लिए सरगर्म है। चीनी साख्ता क्रूज शिप अगले बरस 1 जनवरी को कमर्शियल सफ़र पर रवाना होगा। बेल्ट एंड रोड मंसूबे और CPEC की सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला जारी है। चीन के खूबसूरत शहरों की सैर भी करेंगे, लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। शंघाई में छठी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो मुनक्किद हुई, जिसका उन्वान था नया दौर मुश्तरका मुस्तकबिल। कॉन्फ्रेंस के शिरका के नाम पैगाम में चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि उस वक्त आलमी मईशत की बहाली सुस्त रवि का शिकार है। चीन हमेशा आलमी तरक्की और आला सतही खुलेपन को आगे बढ़ाएगा। शंघाई में छठी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो नया दौर मुश्तरका मुस्तकबिल के उन्वान के साथ मुनक्किद हुई। इस एक्सपो के लिए चीन के सदर ने एक तहनीती खत भेजा। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की वसी मार्केट की ताकत से फ़ायदा उठाते हुए एक्सपो ने बैनुल-अक़वामी ख़रीदारी, सरमायाकारी के फ़रोग़, लोगों के दरमियान तबादलों और खुले ताउन के प्लेटफॉर्म के तौर पर अपने अफ़ाल को मुकम्मल तौर पर अदा किया है और तरक्की के नए नमूने तख्लीक़ करने और आलमी मईशत की तरक्की को फ़रोग़ देने में भी मस्बत किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त आलमी मईशत की बहाली में तेज़ी का फुक़दान है और तमाम ममालिक को मिलकर काम करने और मुश्तरका तरक्की को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन हमेशा आलमी तरक्की के लिए एक अहम मौका रहेगा और आला सतही खुलेपन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म रहेगा और माशी ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा खुला, जामे, मुतवाज़िन और सबके लिए फ़ायदेमंद बनाना जारी रखेगा। छठी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की मेज़बानी चीन की वज़ारत तिजारत और शंघाई म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट ने की। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग का कहना है कि CIIE बैनुल-अक़वामी तिजारत का अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। गैर मुल्की सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़, मार्केट तक मज़ीद आसान रसाई चीनी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने शंघाई में छठी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो और होंगकियाओ इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अपने क़याम के बाद से CIIE बैनुल-अक़वामी ख़रीदारी, सरमायाकारी के फ़रोग़, लोगों से लोगों के तबादले और खुले ताउन के लिए एक बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है, जिसने आलमी इश्तराक के लिए बैनुल-अक़वामी अवामी मफाद के किरदार को मज़ीद उजागर किया है। ली चियांग ने कहा कि ताउन, बाहमी फ़ायदे और जीत जीत ताउन सबसे दानिशमंदाना और कुदरती इंतखाब है और चीन दूसरे ममालिक के साथ इसी समत में काम करने और एक दूसरे की कामयाबी में मदद करने के लिए मुखलिसाना उम्मीद रखता है। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि चीन मार्केट तक रसाई को मज़ीद आसान बनाएगा और गैर मुल्की सरमायाकारों के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्होंने कहा कि चीन मजबूत जिद्दत तराजी की रफ्तार के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगा और आलमी जिद्दत तराजी नेटवर्क में ज़्यादा फ़ाल तौर पर ज़म होगा। उन्होंने कहा कि चीन शंघाई फ्री ट्रेड जोन को खोलने, आला सतह के इदाराजाती खुलेपन को फ़रोग़ देने और शहर में सिल्क रोड ई-कॉमर्स ताउन के लिए पायलट एरिया की तामीर में शंघाई के अहम किरदार को मज़ीद बेहतर अदा करेगा। तकरीब में ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, काज़ाकिस्तान और सर्बिया के वज़ीर आज़म, ईरान, जनूबी अफ्रीका के नायब सदूर और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। मारूफ अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैल्किन के CEO हेल्सी कुक कहते हैं कि चीनी मार्केट का खुलापन चीन में हमारी तरक्की की बड़ी वजह है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में चीन की तरक्की किसी मौजज़े से कम नहीं। अमरीका और चीन के माबैन तजारत आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैल्किन के CEO ने कहा है कि चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो गैर मुल्की कारोबारी इदारों को चीन में मार्केट शेयर बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका फराहम करता है। मैल्किन एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कई दहाइयों से फ्लोर कवरिंग, फाइन केमिकल्स और टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म है। मैल्किन के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्सी कुक कहते हैं कि चीन में उनकी कंपनी की कामयाबी का सेहरा चीनी मार्केट के खुलेपन और शमूलियत के सर है।
وہ کہتے ہیں کہ ان کا کاروبار پچھلے 30 سالوں سے مستقل ترقی کر رہا ہے اور گزشتہ 30 سالوں میں چین کی ترقی کا جو معجزہ انہوں نے دیکھا ہے وہ واقعی بہت متاثر کن ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ اس سال چین کی ترقی عالمی ترقی کا ایک اہم حصہ ہوگی۔ کک نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے مابین تجارت نہ صرف اقتصادی ترقی کے لیے بلکہ دو طرفہ عوامی تبادلوں اور باہمی تفہیم کو بڑھانے کے لیے بھی اہم ہے۔ ایکسپو میں کم ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک سمیت 154 ممالک، خطوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے شرکاء نے شرکت کی۔ شنگھائی میں چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں دنیا بھر کی نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کی نمائش کی گئی۔ نمائش میں 154 ممالک، خطوں، بین الاقوامی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد اور اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکاء نے چینی مصنوعات میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ شنگھائی میں منعقد ہونے والی چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو نے دنیا بھر سے نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کے متنوع مجموعے کی نمائش کی، جن میں خوراک اور زرعی مصنوعات، آٹو موبائل، انٹیلیجنٹ صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، صارفین کی اشیاء، طبی سامان اور صحت کی دیکھ بھال کی مصنوعات اور خدمات شامل رہیں۔ CIIE کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق کنٹری ایگزیبیشن میں مجموعی طور پر 69 ممالک اور 3 بین الاقوامی تنظیموں نے شرکت کی، جن میں سے 64 بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ممالک ہیں۔ چائنا پویلین کا رقبہ گزشتہ سال کے 1500 مربع میٹر سے بڑھ کر اب تک کا سب سے بڑا رقبہ 2500 مربع میٹر تھا۔ پویلین میں ایک خصوصی بوتھ نے چین یورپ فری ٹریڈ کی ترقی کا اظہار کیا، اور فن لینڈ کے پویلین میں اس سال نہ صرف مقامی پکوان بلکہ لکڑی کی مصنوعات کو بھی پیش کیا گیا۔ 5 مہمان ممالک ہنڈوراس، قازقستان، سربیا، جنوبی افریقہ اور ویتنام کے پویلین نے بھی اپنے ممالک کی منفرد مصنوعات کو ایونٹ میں پیش کیا۔ خوراک اور زرعی مصنوعات کی نمائش میں نئی ٹیکنالوجیز کو پیش کیا گیا جو زرعی پیداوار کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں، زرعی مصنوعات کے استعمال کو وسیع کرتی ہیں، 50% پانی اور 30% کھادوں کی بچت کرتی ہیں، اور پیداوار اور معیار کو یقینی بناتے ہوئے کاربن کے اخراج کو 90% تک کم کرتی ہیں۔ انٹیلیجنٹ صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اعلیٰ درجے کے ذہین آلات کی نمائش میں ایک روبوٹ پیش کیا گیا جو لاجسٹک انٹرپرائزز کو پیکج کی چھانٹی اور ذخیرہ کرنے میں لیبر اخراجات کو بچانے میں مدد کر سکتا ہے، جو چین کی لاجسٹک کمپنیوں کے لیے کافی اہم ہے، جو لگاتار 3 سالوں سے 100 ملین سے زیادہ پارسلز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ چین کے نئے وزیر خزانہ لین فوان کہتے ہیں کہ ملکی معیشت میں بہتری سے مالی محصولات میں بھی بہتری آئی ہے۔ مقامی حکومتوں کے قرض مسائل حل کرنا چینی حکومت کی ترجیح ہے۔ اس مقصد کے لیے سرکاری بانڈز کے اجرا کے ساتھ ان کے استعمال میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چین کے نئے وزیر خزانہ لین فوان کے مطابق چین مقامی حکومتوں کے قرضوں کے خطرات کو حل کرنے کے لیے سرکاری بانڈز کے اجرا اور استعمال میں تیزی لائے گا اور لوگوں کے ذریعہ معاش کو یقینی بنانے اور کاروباری اداروں کی مدد کرنے کے لیے فعال مالی پالیسی کو فروغ دے گا۔ لین کو ستمبر کے اواخر میں وزارت خزانہ کا نیا پارٹی سربراہ مقرر کیا گیا تھا اور گزشتہ ماہ انہیں وزیر خزانہ نامزد کیا گیا تھا۔ CCTV کے ساتھ ایک انٹرویو میں لین نے کہا کہ اس سال اپنائی گئی فعال مالیاتی پالیسی کاروباری اداروں اور تکنیکی جدت طرازی کے ساتھ ساتھ گھریلو طلب کو بڑھانے اور لوگوں کے ذریعہ معاش کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے۔ وزارت خزانہ کارکردگی کو بہتر بنانے، سرکاری بانڈز کے اجرا اور استعمال میں تیزی لانے، نئے لوکل گورنمنٹ اسپیشل پرائز بانڈز کے فنڈز کا بہتر استعمال کرنے اور اخراجات کو معقول سطح پر برقرار رکھنے کے لیے زیادہ کوششیں کرے گی، اور بنیادی ذریعہ معاش، تنخواہوں کی ادائیگی اور معمول کے سرکاری کام کاج کی 3 ترجیحات کے لیے ٹھوس گارنٹی فراہم کرے گی۔ ساتھ ہی مقامی حکومت کے قرضوں کے خطرات کو حل کرنے میں فعال اور مستقل طور پر سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ رواں سال چین کی معیشت میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے مالی محصولات میں بہتری آئی ہے، جسے بڑے پیمانے پر اقتصادی ترقی کے بیرومیٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چائنا جنرل چیمبر آف کامرس کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں چین کا ریٹیل پراسپیرٹی انڈیکس 50.8% رہا۔ ماہرین کے مطابق پراسپیرٹی انڈیکس میں بڑھوتری کی ایک وجہ چین میں ای کامرس بزنس کا تیزی سے پھیلاؤ بھی ہے۔ چائنا چیمبر آف کامرس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں چین کا رینٹل پراسپیرٹی انڈیکس 50.8% رہا۔
ریٹیلرز کی توقعات کے مطابق بیرومیٹر کے طور پر یہ انڈیکس 50% سے اوپر ہو تو سرگرمی میں توسیع کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ انڈیکس ملک کی خوردہ صنعت میں آپریشنز کے ماہانہ سروے کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے۔ پروڈکٹ بزنس انڈیکس اکتوبر کے مقابلے میں 1.9% کم ہو کر 50.1% پر رہا، جبکہ لیزنگ بزنس انڈیکس ماہانہ بنیادوں پر 0.5% پوائنٹس کی کمی سے 50.4% رہا۔ ای کامرس بزنس انڈیکس 52.7% رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2.8% زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ای کامرس بزنس کا کل فزیکل سیلز انڈیکس 55.6% ہے، جو گزشتہ ماہ کی ریڈنگ کے مقابلے میں 6% زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ای کامرس بزنس کا یونٹ پرائس انڈیکس 53.8% رہا، جو گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 4.3% زیادہ ہے۔ ماہرین کے تجزیے کے مطابق نومبر ایک سال میں ای کامرس کمپنیوں کے لیے سب سے بڑا پروموشن سیزن ہے، اور ای کامرس کمپنیوں نے رواں سال نومبر کے لیے اپنی فروخت کی توقعات میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ صوبہ سچوان چین میں 3 بڑے پاور آلات مینوفیکچرنگ مراکز میں شامل ہو گئے۔ صوبے میں جدید ہائیڈرو پاور، کلین تھرمل پاور، ہائی پاور ونڈ پاور کی پوری صنعتی چین بنائی گئی ہے، جس کی بدولت سچوان میں توانائی کے ساز و سامان کے 2800 سے زائد کاروباری مرکز بن چکے ہیں۔ جنوب مغربی چین کا صوبہ سیچوان اپنے صنعتی فوائد پر انحصار کرتے ہوئے ایک نئی قسم کی صنعت کاری کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ سیچوان میں مضبوط مینوفیکچرنگ کی بنیاد رکھنے والے شہر ڈیانگ نے صنعتی جدت طرازی کی رفتار کو مسلسل تیز کیا ہے اور اعلیٰ درجے کے توانائی کے ساز و سامان کے صنعتی کلسٹرز کے لیے جدت طرازی مرکز قائم کرنے کے لیے صوبے کے دارالحکومت چنگدو کے ساتھ اشتراک کیا ہے، اور توانائی کے ساز و سامان کے اب 2800 سے زیادہ کاروباری ادارے مرکز میں آباد ہو چکے ہیں۔ فی الحال جدید ہائیڈرو پاور، کلین تھرمل پاور اور ہائی پاور ونڈ پاور کے شعبوں میں پوری صنعتی چین تشکیل دی گئی ہے، جس کی سالانہ پیداوار کی قیمت 200 بلین یوان، تقریباً 27.4 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے۔ سیچوان چین میں 3 بڑے پاور آلات مینوفیکچرنگ کے مراکز میں سے ایک بن گیا ہے، اور اس کی مصنوعات صاف توانائی، ہوا بازی کے انجن اور دیگر شعبوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس وقت سیچوان 2027 تک 1.8 ٹریلین یوان کی آپریٹنگ آمدنی حاصل کرنے اور بین الاقوامی اثر و رسوخ کے ساتھ ایک نئی مادی صنعت کی بنیاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین میں سائنسی محققین نے خلا بازوں کے لیے ایک ذہین نظام تیار کیا ہے، جس میں آگمنٹڈ ریئلٹی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک خاص قسم کی اینک پہن کر خلا باز ریئل ٹائم وائس، ٹیکسٹ اور ویڈیو آرڈر حاصل کر سکتے ہیں، خلائی اور سائنسی آلات کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ چین میں سائنسی محققین نے خلابازوں کے لیے ایک ذہین نظام تیار کیا ہے۔ خلاباز اب ایک خاص اینک پہن کر آلات کی مینٹیننس کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ نظام خلابازوں کو آپریشنل مینول کی بار بار چیکنگ کی دقت سے بچنے اور اینک کے ذریعے آپریشنل آرڈر حاصل کر کے مینٹیننس پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اینک پہن کر خلاباز ریئل ٹائم وائس، ٹیکسٹ اور ویڈیو آرڈر حاصل کر سکتے ہیں، جو ان کے آپریشنز کو بہت آسان بناتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک خلاباز ہاتھ میں ٹیبلٹ کمپیوٹر پکڑے ہوئے اور بار بار اس کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے مینٹیننس کر رہا ہے۔ یہ آپریشنز کی روانی کو پریشان کن طور پر متاثر کرے گا۔ یہ نیا سسٹم خلابازوں کی قدم بقدم رہنمائی کرتا ہے اور انہیں اس دقت سے بچاتا ہے۔ یہ انٹیلیجنٹ نظام آگمنٹڈ ریئلٹی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو حقیقی وقت میں کئی سہولیات کے ساتھ خلابازوں کی مدار میں کام کرنے کی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ چینی ساختہ کرسٹلائن سلیکون سولر سیلز نے کنورژن ایفیشنسی کا نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا ہے، جو کہ 33.9% رہا۔ اس سے پہلے سولر سیلز کی 33.7% کنورژن ایفیشنسی کا ریکارڈ سعودی کمپنی کے پاس تھا۔ چین کے شمال مغربی صوبے شانسی کے شہر شیان میں منعقدہ گلوبل کی اینڈ کور ٹیکنالوجی کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں جاری ہونے والی معلومات کے مطابق ایک چینی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ کرسٹلائن سلیکون سولر سیلز نے 33.9% کنورژن ایفیشینسی کے ساتھ نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔
सोलर वोल्टिक सनत में चीन की मारूफ इंटरप्राइज लोंगी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की जानिब से तैयार करदा ये सोलर सेल इफ्तिताही तकरीब में जारी करदा साइंस टेक कामयाबियों की फहरिस्त में से एक है। इससे कबल शमसी सेल की 33.7% कन्वर्जन एफिशिएंसी का रिकॉर्ड सऊदी अरब की एक तहकीकी टीम ने बनाया था। कन्वर्जन एफिशिएंसी फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी की सलाहियत का अंदाजा करने के लिए एक बुनियादी इशारिया है। दुनिया भर में 2022 में 240 गीगावाट पीवी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के साथ कारकर्दगी में मामूली 0.01% बेहतरी के नतीजे में बिजली की सालाना पैदावारी सलाहियत में 140 मिलियन किलोवाट का इजाफा हो सकता है। चाइना फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक इस आला कारकर्दगी की हामिल टेक्नोलॉजी की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होने से न सिर्फ चीन में बल्कि आलमी सतह पर भी शमसी पीवी मार्केट की तरक्की में नुमायां बेहतरी आएगी। चीन में रीजनल वीएक्स रोबोटिक्स मुकाबलों में 1200 से ज़ायद बच्चे शरीक हैं। मुकाबले में शरीक 366 टीम्स में से 99 का ताल्लुक चोंगचिंग से है। पहले इनाम हासिल करने वाली टीम्स वीईएक्स एशियन ओपन में हिस्सा लेने की अहल होंगी। चोंगचिंग में मुनक्किदा रीजनल वीईएक्स रोबोटिक्स मुकाबले में जुनूब मगरबी चीन से ताल्लुक़ रखने वाले 1200 से ज़ायद बच्चे और नौ उम्र अपनी तख्लीकी सलाहियतों और तकनीकी मालूमात का मुजाहिरा कर रहे हैं। मगरबी चीन का इलाकाई मुकाबला जुमे की सुबह चोंगचिंग के बिशन जिले में शुरू हुआ, जिसमें 367 टीमों के 1243 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें एलिमेंट्री स्कूल के तलबा और चोंगचिंग, सिचुआन और यूनान सूबों से जूनियर और सीनियर हाई स्कूल के तलबा शामिल हैं। ये वीईएक्स रोबोटिक्स मुकाबला, जिसे रोबोटिक्स ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है, आलमी नौजवानों में सबसे ज्यादा मकबूल रोबोटिक्स मुकाबलों में से एक है। इसके सालाना आलमी मुकाबलों में शिरकत के लिए 40 से जायद ममालिक के लाखों नौजवान हिस्सा लेते हैं। मगरबी चीन के इस इलाकाई मुकाबले में हिस्सा लेने वाली 367 टीमों में से 99 का ताल्लुक चोंगचिंग से है। एशियन रोबोटिक्स लीग चाइना के चेयरमैन का इस मौके पर कहना था कि हम चोंगचिंग के साथ तवील मुद्दती ताउन कर रहे हैं। विशन साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम में एक तरक्की याफ्ता इलाका है। इस बार हमें उम्मीद है कि हम इन मकामी वसाइल से फ़ायदा उठाएंगे और इस इवेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। ये मुकाबला 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें पहले इनाम हासिल करने वाली टीमें वीईएक्स एशियन ओपन में हिस्सा लेने की अहल होंगी। चीन में तैयार करदा क्रूज शिप एडोरा मैजिक सिटी का पहला सफ़र 1 जनवरी 2024 को होगा। क्रूज शिप में 2125 कमरे हैं। इसमें 5246 मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है। इस कारनामे के बाद चीन एयरक्राफ्ट कैरियर, कुदरती गैस कैरियर, क्रूज शिप बनाने वाले दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका है। चीन का पहला मकामी तौर पर तैयार करदा बड़ा क्रूज जहाज एडोरा मैजिक सिटी हफ्ते के रोज शंघाई पहुंचाया गया। ये मेगा शिप चीन की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत का बखूबी इजहार करता है। चीन दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर, कुदरती गैस कैरियर और एक बड़ा क्रूज शिप बनाने की सलाहियत रखता है। ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मुल्क की साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत और जामे साइंसी और तकनीकी सतह का मुजाहिरा करते हैं। चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक इस क्रूज शिप की लंबाई 323.6 मीटर है और इसका वजन 1,35,500 टन है। इसमें 5,246 मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है और इसमें कुल 2,125 कमरे हैं। इसका पहला सफर 1 जनवरी 2024 को होगा। एडोरा मैजिक सिटी की तामीर चीन के आला दर्जे के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरक्की में एक अहम कदम की निशानदही करती है। बल्क कार्गो जहाज और दीगर बड़े बहरी जहाज़ों की तामीर शुरू होने के बाद से चीन मार्केट शेयर के लिहाज से दुनिया में सबसे आगे है और मुसलसल 13 साल से दुनिया के सफ़े अव्वल के जहाज साजों में से एक है। वर्चुअल मेज़बान चीन की ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री में तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं, जिसकी वजह से रवायती मेज़बानों को ख़तरे का सामना है। सैकड़ों कंपनीज अपनी मसनूआत बेचने के लिए मसनूई ज़हानत के हामिल AI मेज़बानों को इस्तेमाल कर रही हैं। मसनूई ज़हानत से चलने वाले वर्चुअल मेज़बान चीन की ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री में तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। सैकड़ों बिजनेस कंपनियां अपनी मसनूआत की फरोख्त के लिए AI मेज़बानों को इस्तेमाल कर रही हैं। अब लाइव स्ट्रीम के लिए कारोबारी इदारों को सिर्फ एक बार इस AI टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करना पड़ती है और हर बार रिवायती मेज़बानों को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
कई बड़े ब्रांड्स 2020 से वर्चुअल मेजबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि एआई मेजबान खरीदारों से उस तरह कांटेक्ट नहीं कर पाते जो हकीकी इंसान हासिल कर सकते हैं। इसके बावजूद डिजिटल मेजबानों को आजकल बहुत से नौजवान खरीदारों की तरफ से खुशामदीद कहा जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये रोबोट हाईटेक हैं और ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी हिमायत करनी चाहिए। चीन में नवंबर के पहले 4 रोज में 2.027 बिलियन पार्सल्स जमा किए गए। स्टेट ब्यूरो ऑफ चीन के मुताबिक ये पार्सल्स साल ब साल 16.1% ज्यादा हैं। चीन का ऑनलाइन शॉपिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू हो गया, 102 दिन जारी रहेगा। चीन के स्टेट पोस्ट ब्यूरो के मुताबिक चीन के कोरियर सेक्टर ने नवंबर के पहले 4 रोज में 2.027 बिलियन पार्सल्स जमा किए, जो साल ब साल 16.1% ज्यादा है। ब्यूरो के मुताबिक ये आदाद-ओ-शुमार गुज़श्ता माह के इसी अरसे के मुकाबले में 31% ज्यादा है। मुल्क का ऑनलाइन शॉपिंग हाई सीजन रवां साल 1 नवंबर को शुरू हुआ था और ये 102 दिन तक जारी रहेगा, जिससे कोरियर कारोबार में तेजी आएगी। एक्सप्रेस डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह योंग फी का कहना है कि ये आदाद-ओ-शुमार हमारी कंज्यूमर मार्केट की ताकत की अक्कासी करते हैं और मस्बत मईशत की बहाली की वाज़ेह तस्वीर भी हैं। हर साल एक्सप्रेस डिलीवरी का उरूज का मौसम सनत के लिए अपनी तरक्की की रफ्तार को मजीद जारी रखने के लिए एक अहम मुद्दत है और एक्सप्रेस डिलीवरी एंटरप्राइजेज के लिए अपनी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए एक अहम विंडो भी है। 12 पाकिस्तानी नौजवानों पर मुश्तमिल वफ्द इन दिनों चीन का दौरा कर रहा है। वफ्द को दौरे की दावत पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने ने दी थी। पाकिस्तानी वफ्द के अरकान का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान अवामी तबादले होने चाहिए, जिससे नस्ल दर नस्ल पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान में चीन के सिफारतखाने की दावत पर 12 पाकिस्तानी नौजवानों पर मुश्तमिल एक वफ्द चीन के दौरे पर पीर के रोज दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंचा। इस वफ्द के अरकान का ताल्लुक पाकिस्तान के सरकारी, कारोबारी और तालीमी इदारों के साथ साथ थिंक टैंक्स और मीडिया समेत मुख्तलिफ समाजी हलकों से था। 6 नवंबर को कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी फॉर शेयर्ड फ्यूचर ने पाकिस्तानी वफ्द को खुशामदीद कहा। इंस्टीट्यूट के सरबराह ली हुआलियांग ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान दोस्त और हमसाया ममालिक हैं। दोनों ममालिक के नौजवानों के दरमियान ख्यालात का तबादला चीन पाक रिवायती दोस्ती की नस्ल दर नस्ल मुंतकिली और फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफ्द के नुमाइंदों ने भी अपने खिताब में दोनों ममालिक के दरमियान अवामी तबादले की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि मौजूदा दौरे से वो चीन को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। वफ्द के अरकान की मसरूफियात में चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के अलावा मशरक़ी शहर होंगचू और गोंगचू के दौरे भी शामिल हैं, जहां मारूफ चीनी कारोबारी इदारों के सदर दफातर के दौरों समेत चीन में देही तरक्की, चीन की रिवायती सकाफत का मुशाहिदा और जामियात में चीनी नौजवानों के साथ मुलाकात में तबादला ख्याल भी दौरे का हिस्सा है। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने खुसूसी रिपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स विद द सीपैक जारी की है। इस हवाले से इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान चाइना एंटरप्राइजेस एसोसिएशन के ताउन से तकरीब सजाई गई। तकरीब में चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग जीडोंग, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, मुस्तफ़ा हैदर सैयद समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। आखिर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के आगाज से अब तक 10 साल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को क्या फायदा हुआ? इस सवाल का जवाब दिया गया है ऑल पाकिस्तान चाइना एंटरप्राइजेस एसोसिएशन के ताउन से पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की तैयार करदा रिपोर्ट में। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स विद सीपैक द सिंबल ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के उन्वान से ये रिपोर्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से जारी की गई है। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि
سی پیک کے تحت انرجی کے شعبے میں پاکستان نے بہت کامیابیاں سمیٹی، ملک میں نئی سڑکوں کا جال بچھایا اور پرانی سڑکوں کی بحالی عمل میں لائی۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ ہم سی پیک کے مشکور ہیں کہ اس کے ذریعے خواتین کی ترقی ممکن ہوئی، جس کی پاکستان کو انتہائی ضرورت تھی۔ صوبہ سندھ کے علاقے تھر میں سی پیک کے منصوبے کے تحت کوئلے سے پیدا شدہ ہزاروں میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوئی اور تھر کی خواتین اب ڈمپر چلا کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اس سب کے لیے ہم سی پیک کے مشکور ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے کہا کہ مستحکم مستقبل کے لیے جاری منصوبوں کی جلد تکمیل کے ساتھ ساتھ نئے منصوبوں کو بھی پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان میں شمسی توانائی کے ایک بڑے منصوبے کا جلد آغاز کرے گا، جس میں بلوچستان کو خصوصی توجہ دی جائے گی۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے سی پیک منصوبوں کی تکمیل کے حوالے سے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک منصوبوں پر پیشہ ورانہ انداز میں کام جاری ہے۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ آل پاکستان چائنیز انٹرپرائزز ایسوسی ایشن کی 201 سے زائد رکن کمپنیوں نے اب تک پاکستان میں 25 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی اور 85,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو روزگار دیا۔ وزارت اطلاعات چائنیز انٹرپرائزز کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مصطفیٰ حیدر سید نے چائنا میڈیا گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی ادارے کی مرتب کردہ رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 10 سال میں سی پیک نے لاکھوں پاکستانیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ متعدد شعبوں میں خاطر خواہ بہتری لائی ہے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جب یہ سی پیک شروع ہوا تھا تو اس وقت بہت بڑا بجلی کا بحران، جنریٹرز لگتے تھے، آواز آتی تھی جنریٹر لگ کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے۔ آج وہ بجلی کا بحران نہیں۔ تو وہ جو کارخانے لگے ہیں سی پیک کے تحت، ان کی وجہ سے 2013 سے پہلے گوادر کیا تھا؟ ایک سنسان پورٹ جہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پوٹینشیل پورٹ تھا۔ اب وہاں فری زون، وہاں کمپنیز لگ گئی، وہاں پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن گیا جہاں A380 جہاز لینڈ ہوگا۔ بہت بڑی چیز ہے۔ تیسرا آپ دیکھ لیں کہ آپ جی بی کے تھرو چائنا کے اندر جا سکتے ہیں۔ کاراکورم ہائی وے اپ گریڈ ہو گئی، آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں رائٹ انٹو شنجیانگ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہت ساری چیزیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ مصطفیٰ حیدر سید نے کہا کہ دنیا میں چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں آگاہی کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ دنیا بھر کی ترقی و خوشحالی کے ان منصوبوں کے بارے میں لا علمی کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور سی پیک کی سالگرہ پر اسلام آباد اور لاہور میں خصوصی آرٹ نمائش منعقد کی گئی۔ اس آرٹ نمائش کا اہتمام چائنا میڈیا گروپ نے کیا تھا۔ نامور مصوروں اور طلبہ نے پاکستان میں چینی منصوبوں کو کینوس پر اتارا۔ عوام نے آرٹ کے ذریعے چینی منصوبوں کو اجاگر کرنے کو سراہا۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 10 سال مکمل ہونے پر پاکستان کے مختلف شہروں میں آرٹ ایگزیبیشنز منعقد ہوئیں، جس کو ممکن بنایا پاکستان کے نامور آرٹسٹ اور طلباء نے چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے۔ ترقی کا گیٹ وے کہلائے جانے والے گوادر پورٹ کے منصوبے سے لے کر لاہور کے اورنج لائن پروجیکٹ، ساہیوال کول پاور پروجیکٹ، مٹیاری تا لاہور پاور ٹرانسمیشن لائن، تھر کول پاور پروجیکٹ، سینڈک کاپر گولڈ پروجیکٹ، زونگ کے تعاون سے جدید نیٹ ورک ٹیکنالوجی کے منصوبوں سمیت مرچوں اور کینولا کی جدید کاشتکاری کے منصوبوں کو آرٹسٹ نے اپنے کینوس پر رنگوں سے سجایا۔
हमारी जो फ्रेंडशिप है वो तो बहुत पुरानी है, सिल्क रोड से जो है वो शुरू होती है, तो मेरे ख्याल में कि फुटप्रिंट साबित होगा। कल्चर जो है वो वाहिद ऐसी चीज़ है जो हम लोग एक दूसरे की वैल्यूज़ को जो है वो समझ सकते हैं। चाइना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वो पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको पूरी दुनिया में जो है वो प्रमोट कर रहा है, और मेरा ख्याल भी बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है चाइना का। फनपारों की नुमाइशें दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े तालीमी इदारों और शॉपिंग मॉल्स में मुनक्किद हुई, जिसमें अवाम ने गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए आर्ट के जरिए मुल्क व कौम की तरक्की के मंसूबों से मुतल्लिक आगाही को बेहद सराहा। मेरा नाम नौशाबा नाज है और आज मैं यहाँ पर जो है इस इवेंट को जो है मैंने बहुत इंजॉय किया। एक तो ये कि चाइना जो 10 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा है, और जो कि हम सब सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि चाइना से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो दोस्त ममालिक है, और हमेशा नारा लगाया जाता है पाक चीन जिंदाबाद। और जो 10 साल में जो चाइना ने जितना भी काम किया पाकिस्तान में CPEC के हवाले से, यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो किए हैं ये उसके हवाले से डिस्प्ले किया गया है, मुख्तलिफ पेंटिंग्स के थ्रू अपने काम को उन्होंने हाईलाइट किया है। इस एग्जीबिशन में जो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि पाकिस्तान में पाक चाइना के हवाले से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि उन पे कितना एक वर्क हो गया है, और इसके अलावा इसका फ्यूचर में कितना एक फ़ायदा है। जब ज़ाहिर है कोई भी किसी मुल्क में प्रोजेक्ट बनता है, रोज़गार के मौके बनते हैं, मुल्क में तरक्की होती है, और जिस इलाक़े में जो प्रोजेक्ट खोला जाता है ऑटोमेटिकली जो है ना वो इलाका इंक्रीज होता है, उसमें फ़ायदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये एग्ज़िबिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़िबिशन है, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि ये 10 साल गुजर चुके हैं CPEC के इनिशिएटिव को, जो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जिसने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो आर्ट्स को लेकर हम ये और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से बहरिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स एग्ज़िबिशन को लेकर आई है यहाँ पर, ताकि लोगों के दिलों को जीत सकें, उनके दिलों में हम ये बिठा सकें कि CPEC की कितनी इम्पोर्टेंस है, और वो क्या चीज़ CPEC ने पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ें दी हैं, और तरक्की किस तरह कर रहा है पाकिस्तान। दुनिया भर के लोगों की आज़ादाना नक्लो हरकत और मसनूआत का आसान बहाव चीन का ख्वाब है। चीनी मेमारों ने मुख्तलिफ ममालिक में नामुमकिन मंसूबे बनाकर सबको हैरान कर दिया है। सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि तमाम ममालिक को अपने वसाइल को मुकम्मल तौर पर बरोए कार लाने की आज़ादी होनी चाहिए। चीन दुनिया की मुश्तरका तरक्की के लिए क्या इक़दाम उठा रहा है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। अहद हाजिर में राबता साजी की कोशिशें कभी नहीं थमी। बर्फानी सतह मुर्तफा में सड़कें बनाई गई, ज़ेर समुंदर तह में केबल्स बिछाई गई, और बाहमी इंसानी राबते की रुकावटें मुसलसल दूर हो रही हैं। ताहम आज भी दुनिया में राबता साजी के मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। बहुत से इलाकों में नाकाफ़ी सड़कें, गैर फ़ाल रेलवे और बिजली की किल्लत है, और तरक्याती खला को अबूर करना मुश्किल है। हम बाहमी राबते की रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं, और दुनिया को जामे और मुतवाज़न तरक्की की राह पर कैसे गामज़न किया जा सकता है। 建设高质量、可持续、抗风险、价格合理、包容可及的基础设施，有利于各国充分发挥资源禀赋，更好融入全球供应链、产业链、价值链，实现联动发展。 लोगों की आज़ादाना नक्लो हरकत और मसनूआत के आसान बहाव के खूबसूरत तस्वुर की रोशनी में मरबूत बुनियादी ढांचे का एक खाका ख्याल से हकीकत में बदल गया है। गुज़श्ता एक दहाई में दरियाओं और समुद्रों की रुकावटें अबूर की गई हैं और पहाड़ों की रुकावटें तोड़ दी गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर राबता साजी में रुकावट बनने वाले मुतादिद चैलेंजेस का सामना करते हुए चीन के मेहमानों ने शराकतदार ममालिक में अपने हम मनसबों के साथ मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और जाफिशानी से पहाड़ों को सिरका देने के जज्बे को हकीकी रंग दिया है। चाइना रेलवे टनल ब्यूरो ग्रुप के चीफ इंजीनियर होंग खायरोंग का कहना है कि सुरंग पहाड़ों और दरियाओं से गुजरती है और सड़क दुनिया की जानिब जाती है। हमें इससे गुजरना होगा।
किसी वक्त का एक बुलंद पहाड़ और एक तवील सड़क आज बिला रोक टोक आपस में जुड़े हुए हैं। बयाबां बयाबानी को अलविदा कह रहे हैं और वसी दुनिया में सफ़र कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम के साबिक सेक्रेटरी जनरल राशिद अलीमोफ ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए नक्लो हमल के राब्ते की वजह से वस्त एशिया में 70 मिलियन लोगों के मयार ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है। गुज़श्ता दहाई में हमने माल बर्दारी की रुकावटों को दूर किया और इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दिया है। मोम्बासा नैरोबी रेलवे की आमद के साथ दोबारा जिंदा होने वाली हज़ारों साल कदीम मोम्बासा बंदरगाह दुनिया के लिए एक बहरी मरकज़ बन गई है। मोम्बासा नैरोबी रेलवे के साथ धीमी रोशनियाँ आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद रोशन हो रही हैं और माशी तवानाई फ़रोग़ पा रही है। नक्लो हमल की इस शरयान ने कीनिया की GDP में 2% का इजाफा किया है। गुज़श्ता एक दहाई में इलाकाई ताउन दोस्ती के रास्ते पर अमल पैरा रहने से जुड़ा हुआ है। चीन आसियान मार्केट, जिसकी कुल आबादी 2 अरब से ज़ायद है, इसकी फ़ालियत में तेज़ी आई है और आज रेलवे नेटवर्क पूरे आसियान में बढ़ रहा है। लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सदर थोंगलोंग सेसूरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि चीन लाओस रेलवे महज लाओस तक ही महदूद रहेगी। मुस्तक़बिल में इसका दायरा कार आसियान ममालिक तक भी बढ़ाया जाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तजवीज़ के बाद से गुज़श्ता 10 सालों में एक हमा जहत कसीर तरफ़ी और पेचीदा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरकनेक्शन नेटवर्क ने हर जगह राब्ते को मुमकिन बना दिया है। 6 राहदारियों, 6 शाहराहों, मुतअद्दिद ममालिक और मुतअद्दिद बंदरगाहों का इंटरकनेक्शन फ्रेमवर्क बुनियादी शक्ल इख्तियार कर चुका है। फ़ज़ा में एयर सिल्क रोड वसी से वसी तर हो चुकी है। चीन ने 104 शराकतदार ममालिक के साथ 2 तरफ़ा फ़ज़ाई नक़्ल हमल के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं और 57 शराकतदार ममालिक के साथ बराह रास्त फ़ज़ाई परवाज़ें शुरू की हैं। समुंदर में सिल्क रोड शिपिंग रूट दुनिया भर के 43 ममालिक में 117 बंदरगाहों तक पहुंच चुका है, जो दुनिया को जोड़ने वाला तिजारती नेटवर्क तश्कील देता है। तेजी से मरबूत होती दुनिया एक बेहतर मुस्तक़बिल का खैर मक़दम कर रही है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तिनचिन चीन का एक मशहूर तारीखी, सकाफ़ती और सनती खुशहाल शहर है। यहाँ की तवील कदीम सकाफ़ती गली अंदरूनी और बैरूनी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। तिनचिन में बरतानवी, अतालवी, फ्रांसीसी तर्ज़ तामीर की हामिल इमारतें मौजूद हैं। इस शहर की सैर करते हुए आपको किसी यूरोपीय मुल्क में होने का गुमान होता है। चलें आपको चीन का ये खूबसूरत शहर दिखाते हैं। बोहाई समंदर के साहिर पर वाक़े तिनचिन चीन का एक अहम इक़्तिसादी और सनदी मरकज़ और एक मुतहर्रिक और खुशहाल शहर है। तिनचिन एक मशहूर कौमी तारीखी और सकाफ़ती शहर भी है। इसकी तारीख 600 साल से ज़्यादा कदीम है। यहाँ शानदार सकाफ़ती विरसा और मुनफरिद सकाफ़ती मंजरनामा है। उसे वर्ल्ड आर्किटेक्चर एक्सपो के नाम से भी जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ्त। आज हम चीन के शहर तिनचिन में मौजूद हैं। तिनचिन एक कदीम और ज़िंदगी से भरपूर शहर है और दानिशमंद की तरह जो तवील तारीख और खुशहाल जदीदियत का नमूना है। और आज हम कदीम सकाफ़ती करी में मौजूद हैं और यहाँ के कदीम सकाफ़त और लजीज खाने को एक्सप्लोर करेंगे।
تینجن قدیم ثقافتی کری پھیدو جلنے والوں کے لیے ایک تجارتی کری ہے جس کا شمار قومی 5A سطح کے خوبصورت مقامات میں کیا جاتا ہے۔ تینجن کے ایک مشہور سیاحتی مقام کے طور پر یہاں تقریباً 100 دکانیں اور لوک دستکاریوں کے مرکز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک قدیم ثقافتی کری کھانے پینے کے شوقین افراد کے لیے ایک جنت کہلاتی ہے۔ مختلف اقسام اور بھرپور ذائقوں کے ساتھ مقامی کھانے بھوک کی طرف کو بڑھا سکتے ہیں اور ہر آنے والا ایک حقیقی دعوت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دوستوں، ابھی میں تجربہ کروں گی تو چینی ثقافت میں ایک بہت اہم دستکاری ہے جو چھوئی تھانگ رن یعنی شوگر سے ایک اینیمل یعنی میں ایک گائے بناؤں گی۔ دیکھیں، میں نے شوگر سے ایک گائے بنایا ہے۔ ابھی ہم کان چھتے یعنی ایئر ہول فریڈ کیک کی دکان پر آ گئے ہیں۔ کیوں آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام کیوں اتنا عجیب ہے؟ در حقیقت اس دکان کے مالک کا نام ہے لیو ون چن اور وہ فرائڈ کیک فروخت کرتے تھے، اور اس وقت تو ان کی دکان ایک بہت چھوٹی کری یعنی تو ایئر ہول یا کان چھتے کری میں موجود ہے، اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے۔ تو آئیے ہم ایک ساتھ تو ٹیسٹ کریں گے۔ اس کا فلیور بہت لذیذ ہے اور بہت سے زیادہ مختلف فلیورز موجود ہے، یہاں تک کہ جمپر میں بہت مشہور ہے۔ اس فریڈ کیک کے مختلف فلیورز ہیں اور یہ ہے تو ہاٹ چاکلیٹ، بہت لذیذ ہے۔ جب آپ تینجن آتے ہیں تو ضرور اس قدیم ثقافتی کری دیکھتے ہیں، اور اس کا مرکز تو تین ہو گونگ ٹیمپل ہے اور جنوب میں شوئی گے داجے سے شروع ہو کر اور تو شمال میں تھونگ بے روڈ تک ختم ہوتی ہے، اور اس کی کل لمبائی 580 میٹر ہے اور چوڑائی تو 10 میٹر ہے۔ اب دیکھیں میرے پیچھے یہ تین ہو گونگ ٹیمپل ہے جو سمندر کی دیوی کے لیے تعمیر کی گئی ہے، اور یہ تین ہو گونگ ٹیمپل اس قدیم ثقافتی کری کے مرکز میں موجود ہے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ہر سال چین کی قمری کیلنڈر کے مطابق 23 مارچ کو یہاں سمندر کی دیوی کی سالگرہ کے موقع پر پرفارمنس ہوتی ہے اور یہ منظر بہت شاندار ہوتا ہے۔ اس قدیم ثقافتی کری سے پہلے بھی یہاں ایک تجارتی کری ہوا کرتی تھی جو مینگ اور چنگ شاہی خاندان میں تین ہو گونگ نہر کے ارد گرد تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں اس کی تعمیر نو کی گئی اور 1986 میں دوبارہ کھولا گیا، جو اب ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وقت کی ترقی کے ساتھ تین ہو گونگ نہر آہستہ آہستہ تینجن لوک ثقافت کی جائے پیدائش اور تینجن کی شہری ترقی کا تاریخی گواہ بن گیا ہے۔ چینی روایتی ثقافت کے علاوہ تینجن کی ایک اور بڑی خصوصیت وہ فن خزانے ہیں جو غیر مرغی ثقافت کا ایک اہم ورثہ ہے۔ ففتھ ایونیو کلچر ٹورسٹ ایریا تینجن کی مشہور تاریخی کریوں میں سے ایک ہے جسے تینجن کا میوزیم کہا جاتا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں تاریخی عمارتیں اور ثقافتی ورثے موجود ہیں۔ یہاں آپ اطالوی، فرانسیسی اور برطانوی طرز کے علاقے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ ذاتی طور پر چینی اور غیر مرغی تاریخ اور ثقافت کے امتزاج کا تجربہ کر سکتے ہیں، آرٹ کے وسیع خزانوں کی تعریف کر سکتے ہیں اور مختلف ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔
ये लंदन नहीं है, पेरिस नहीं है, बल्कि चीन के शहर तिanjin है। तिanjin 5th एवेन्यू पहले ब्रिटिश कंसेशन का रिहायशी इलाका है और ये न सिर्फ तिanjin में बल्कि पूरे चीन में अभी तक मगरबी तर्ज का सबसे मगमर इमारती कम्प्लेक्स है। 5th एवेन्यू में 2000 से ज़्यादा बागनुमा घर हैं जो 1920 और 1930 की दहाइयों में तामीर किए गए थे। यह मुख्तलिफ ममालिक के फ़न तामीर का इम्तिजाज है। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रस्म व रवाज एक दूसरे की तकमीर करते हैं। हम न सिर्फ चीनी और मगरबी इम्तिजाज की शहरी खुसूसियात की तारीफ कर सकते हैं बल्कि तिanjin की रवायती सकाफत और आलमी सकाफत के टकराव और इम्तिजाज से महजूज हो सकते हैं। जब हम यहाँ आते हैं हम न सिर्फ उस वक्त तारीख के आसार को देख सकते हैं बल्कि गैर मुल्की तर्ज तामीर का तजर्बा भी कर सकते हैं। यहाँ चलना यूरोप के सड़कों पर चलने के मुतरादिफ है और ये तिanjin के लोगों के लिए एक अनोखा लम्हानवी तजर्बा है। तिanjin एक ऐसा शहर है जहाँ रोमांस और अदब एक साथ रहते हैं और ये एक आर्ट महर भी है जहाँ रवायती चीनी सकाफत और आलमी सकाफत आपस में मिलती है और दुगराती भी है। एक शहर एक सदी कदीम सकाफत विरसे पर मजबूती से कारबंद है। इसकी अपनी एक भरपूर दुनिया है और साथ ही ये मुख्तलिफ सकाफतों को खुले दिलो दिमाग से कबूल कर सकता है जो एक दूसरे की तकमीर कर सकती है। चीनी और मगरबी सकाफतों के इस इम्तिजाज में ही हम खुद को देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।